अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहनें भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आज मैं जो अमल बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं, रूहानियात में कदम रखना चाहते हैं और ऐसे ही मामलात में अल्लाह की जानिब से रहनुमाई चाहते हैं कि अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमाए, मदद फरमाए। एक छोटा सा वजीफ़ा बताऊँगा। अल्लाह के फजल से अगर आप ये करते हैं तो चंद दिनों में आपको इसकी अफादियत का, ताकत का पता चलना शुरू हो जाएगा। कम अज़ कम इतनी बार पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, ये सारा तरीका मैं बताऊँगा। लेकिन इसके लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है मर्द का किसी नशा सिगरेट तक पीना तर्क करना होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। ज़ना से बचना होगा, ज़ना नहीं करना। वैसे भी हराम है, इस अमल के साथ करेंगे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। जिस दिन शुरू करना है इसे, उस दिन सबसे पहले गुस्ल करें। नियत करें गुस्ल करने के बाद कि मैं अब आज रात को, जैसे ही गुस्ल करें, गुस्ल किसी वक़्त भी कर सकते हैं, आज रात तो मैं ये फलां अमल जो है वो शुरू करना चाह रहा हूँ और अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाए। इसके बाद या इससे पहले जब भी शुरू करना हो, किसी से इसका जिक्र नहीं करना, ये मैं बता दूँ। अमल के दरमियान भी जिक्र नहीं करना, ये अमल तन्हाई में करने वाला है। किसी के सामने करेंगे या किसी के सामने, मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, दरमियान में बुलाते हैं, आप इससे बातचीत शुरू कर देते हैं, सारा अमल ज़ाया हो जाएगा। या नहीं, इस अमल के लिए तन्हाई होना बहुत ज़रूरी है। अकेले कमरे में बैठे हैं, तन्हाई में करें, बातचीत इशारों से भी नहीं कर सकते। अपने आंखें अपनी बंद कर लें और तसव्वुर करें मेरा रब मेरे सामने है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसको पुकार रहा हूँ, वही मेरी मदद करेगा। कम अज़ कम रोज़ाना जो है 1001 दफ़ा पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम इससे ना पढ़ें। रोज़ाना कम अज़ कम 1001 दफ़ा पढ़ें, इससे ऊपर पढ़ लेते हैं बेहतर है। इस अमल में ये भी बता दूँ, दिन मुकर्रर नहीं है। औरतें नापाकी में नहीं कर सकती, दिन वो छोड़ दें नापाकी वाले। जिस दिन भी करना है, वज़ू करना है पहले, उसके बाद ये करें। जैसे इसके बारे में कहा गया है कि इसको अगर आप तहज्जुद की नमाज के बाद करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। रूहानियात की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और ये भी इसमें बता दूँ, इसके साथ अगर सद्दा वगैरह होता रही, चाहे 1 रुपये का करें, बहुत फ़ायदा होगा। जैसे निशानियाँ नज़र आनी शुरू हों, घबराना नहीं है, या आप डर जाएं, खौफज़दा हो जाएं, ये नहीं करना। नहीं तो अमल छोड़ना नहीं है। इसका नुकसान नहीं है, ये भी बता दूँ, इस पे अमल नहीं मैं बताता होगा, इसमें किसी के लिए परेशान नहीं हो। इसका फ़ायदा ये होगा, आपका दिल अल्लाह अपने रब की जानब माइल होता जाएगा। खुद दिल करेगा आपका रोज़ाना कि आप ये अमल करें। उन पे जब
کسی چیز کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو انسان خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنا کس طرح ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وحسب اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ فائدہ ہو رہا ہو کمنٹس میں ضرور بتائیں، صرف فائدہ بتائیں، کچھ نشانی ہو یہ وہ کچھ نہ بتائیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ ضرور بتائیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس سے پھر فائدہ ہو، مستفید ہو۔ رہنا تو یہی چاہیے کہ سب کو یہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں کم ہو چکی ہوتی ہے، پریشانیاں خود بخود گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ گزارش ہے جب یہ عمل کریں گے پریشانیاں انشاءاللہ، جب رب کے انسان قریب ہو جاتا ہے تو پریشانیاں تو خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ضرور کریں، یہی آپ کو کہوں گا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دور تک فائدہ ہے۔ ختم کرنا چاہیں جب روکنا چاہیں جب مرضی روک سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال ہو کمنٹس میں کریں، میں اس میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی، نہیں تو نہ جواب ملے تو یہ نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کال کر سکتے۔ نمبر بند ہو تو سمجھ جایا کریں کہ اپنے معاملات ہوتے ہیں تو پھر نمبر بند بھی مل سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت ہر ایک کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہر وقت نمبر آن رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی نمبر اس لیے واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، اس پہ اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بار بار واٹس ایپ پہ بھی کال نہ کیا کریں، سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھی اگر نہ جواب ملے تو ناراض نہ ہوا کریں، یہ تو واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ کے انتظار کیا کریں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، جن کو ان کے مسئلے کے مطابق نہیں عمل ملتا وہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، نہیں تو سوال و جواب والی ویڈیو موجود ہے، نہ کوئی سوال کا جواب ملے تو سوال و جواب والی ویڈیو ضرور دیکھیں، تو چینل سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے بھی عمل سامنے آ جاتے ہیں، بتائے گئے ہوتے ہیں، لیکن لوگ پھر دوبارہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔